Simi brok khlai pemeni tahu 25 bosor kaka 25 bosor je sal kamani ulo brok je tini omti hai kaisa ঠাকুর সরা জুলাইবারিনি কনস্টিটিউশননি অর ফাই 800 টার্গেট জায়গা 1200 সরাইরাও ফাইকা বচিনি একটা অ্যাচিভমেন্ট সাকসেস সফলতা অর্জন খাইমাगा जों ओ जगाव जों साना मुसुगो जे इ सोंनाय बुथु चिनि त्रिपुरा दफानि कायसा फानकराक सिंकराक बदल ब्रंनि बागै त्रिपुरा जातिनि त्रिपुरा दफानि काहाम हामिया वानसुंनाय खायनाय जों ब्रंनो नायकलै मातिसानाय एबं सराइरावबो दफानो तिसानान बागै बंनि जे वानसुंगु बनराव ताइबो क्राक खाय मातिसानाय चिनि sekarang ani sekarang taisi onek jini okor kok sai tangga nangmani kok sai tangga angmu sana nayo nau cerai rau nau kade challenge kainani nauni tabuk somoy je kuno borok bai challenge kaimo bulailani walainani ebong porosuna kainani TCS TPS IS unani nau challenge accept kaimano bin bagai sudu chung oro phai masalai musilai mangya bini pasabaji chini porasunan जों गाहाम गोरों खाय तिसानान नांनाय जों तामनि जिआर बिटिओ चिनि सराइराव परीक्षा पास खामिया तमान उंगै जों टीसीएस परीक्षा दे पास उमिया तमान बागै जों टीपीएस उंगै पास खामिया बनो जों वान सुथाय दरकार बिन बागै कोचिं ना थाय दरकार जारा त्रिपुरा सराइराव যথেষ্ট ब्रेन दङ बुद्धिमत्ता दङ बरक जाते परीक्षा आसुनानि कोचिं नानानि যতটুকু হার্ড লেবার খাইয়ে जों बनो सक्सेस मा खायनाय कारण नंगो ऊपर से पूरा त्रिपुरा दफा नासिन दं नंगो से त्रिपुरा दफा ससा जांगनान बागै मुसुजाक दं कारण तामसी माले सोंनाय बुथुराव जा खाय चिनि भबिष्यत बागै बसखांनि बागै ब्रक खायनाय बिनि बागै सोंनाय बुथु कतगुलो काम खायते दरकार प्रथमत स्टाडी मा खायनाय काम खाये निनी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू हिंदी कॉम्पिटिशन मास्टर हिंदी बनो जतो मा पढ़नाय बई लाइब्रेरी बई मा खायनाय न्यूज पेपर मा पढ़नाय बनो खायनाय जाते कॉम्पिटिशन टिकिनान बागै पासापासि चिनि जे त्रिपुरा दफानि कालचार दङ लैंग्वेज दङ जों बनो दिसाय मारनाय जों तमा कौसा त्रिपुरा कौसा जों तमा कां इनाय रिसा कां जों तमा कां बेंकी आंचली बालाखारु ताई अनेक जों रामतां कां इ जे तिनि कांमु तिनि आइडेंटिटी न जों रम मालारनाय बसबो रमनाय नौसराय राव सिखाला रखसे रम लाल थै दका जों ताबु तामो जों त्रिपुरा राव जों तिनि ना हिंदू ना ख्रिस्टान ना मुसलमान जों त्रिपुरा सा हिसाबै चिनि आइडेंटिटी तामो जों त्रिपुरा रावनि तमा आइडेंटिटी जों मताय रावनो खुलुमो जों गरिया मताय मानियो माइलुमा मानियो खुलुमा मानियो दैबुंमा मानियो बुरासा मानियो कथाराव मानियो जों बहुत ओंखारे चिनि मताय बो ना हिंदू ना ख्रिस्टान बो ओंखारे त्रिपुरा सानि मताय चिनि आइडेंटिटी जों बनौना नांनाय कारण বাইরেও যে নাগা হিন্দি ব্রতাম খায় বং হর্ন বিলস খাयो आइफ्रो बंनि ड्रेस काङै बंनि काङै चामुं मुसुमुं खायो जों बुतिरावनो जों वानसुथाय दरकार जों निजिनि दङनो आनि बुमुं जेमन बिरेन्द्र उन्थाइया आनि हयतो ब्रिं अथवा अन्य बुमुं उन्थाइ गे चिनि ककबाय त्रिपुरा ककबाय चिनि बुमुं बसानो जों लाथाय दरकार जों लखि फुजा हियाङै जों माइलुमा मताय रनाय तैयो खुम बगनाय जों सरस्वती हियाङै खुलुमा हिना नांनाय जों बुसु फेस्टिवल जों माननो नांनाय इगुला जों खायते दरकार तिनि रीति नीति तिनि रिचुअल न जों रम लाथाय दरकार जाते बसखां दिनो जों जाते बनो रम लानो ताबु तिनि त्रिपुरानि मेन कालचार तमो कसा कसम तिनि त्रिपुरा रंनि जे रिफाउंडी बोरि साबाउंडी रिनाय फाउंडी ताइ पाबुंडी कसा कसम जे चिनि मेन रं जों बनो रम लाथाय दरकार आरो बागै जों चिनि दफानो रम दिसानान बागै
chini kokbai chung ma khlainai buitama sa buitama khlaiya baniya chung rasap khai chini tipra kokbai mar chanai chung buini surbai rasai unya hindi gan bai surbai rasai unya o kisani rasai mani surbai rasai unya chung tipra ni chung tama naitung rasai mutongo khali rasai mutongo denau rasai mutongo je dofani rasai mungno to isi chung mar chanai oro buini dofani bui baike rasai bono chung thai gya srungdi কিন্তু আনি দফানি যে আইডেন্টিটি আনি কালচার ন রমমালা রতাই जों बिन बागै तिनि जे दफाराव जे जायगा जायगा दं जों ओ जायगायाव तिनि हा न' हाफुं हाथाय न जों बाइके रमलार मानाय बनो जों लारना नांनाय नसराय रक्से बनो ओ চ্যালেঞ্জ न एक्सेप्ट खायताय कारण जों नुखा त्रिपुरा रायजो ताबो हा सिलिमानि जायगा नाव नु साइमानो नाव त्रिपुरानि अनेक जायगा बयबो हा सिजों दङ बयबो हा सिलायो इ जायगायाव जों त्रिपुरायाव दिनै हा न जों रक्षा खायनायनि बागै दिनै ककनो जों रक्षा खायनायनि बागै जों बनो माला रोंनाय दिनै सामुनो जों माला रोंनाय दिनै कांमोनो जों माला रोंनाय बो ओंखारो दिनै मेन जों आरो बागै दिनै ये बुसु गरिया माइलुमा खुलुमा तेबुमा कथाराव जुमलाय बुरासाल अबति रंनो निनि सांग्रुमा बनो रंनो जों रं माला रोंनाय बो दिनै ओंखारो आइडेन्टिटी बनो जाति जों रक्षा खालामनायतै बनो जों जे धर्मफा थांतो बो ख्रिस्टानफा थांतो मुस्लिमफा थांतो किन्तु हिन्दुफा थांतो हिन्दु थाङै नोङो लक्षिनो माइलुमा हिया तातंगि माइलुमा से मा सानाय चिनि परिचितिनो जों रक्षा मा खायनाय जों प्रथमत टीएसबी त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु तामानि बागै जों इमनि अर्थ गभीर अर्थे त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु बा टीएसबी न जे चङै कलांनाय जिनि प्रदीप कुमार त्रिपुरा बिनि वानसंमुं बसकाङो जों आगौ तलांनो नांनाय त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु जों दिनै सिलभार जुबली फायै फ्रेशार्स मिट खायै बिनि परियो जों पलगै थांगा अबं खाय चगलाक जिनि आगे जारा लिडारशिप खाय थांजाक এবং तैफां र जिनि त्रिपुरा सुबालाय त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुनि न काजे जिनि फ्यूचर जेनारेशन जिनि नेक्स्ट जेनारेशन न तुइदुलै तलांनि नांनाय लामा फुनुनि नांनाय जों दासिङो जिनि पूर्व बक्तारक क काहाम काहाम सामानि खानाका आं कयनाय जिनि बोमा बुफाबो काजे नौनि बोमा बुफा नौनि उपरे भरोसा दङ नक भबिष्यत कोनो जागो नक सुनाम अर्जन खायनाय এবং बसकाङो नक याप्रि काराक रुमै ननि जे सार्भाइवल फर द फिटेस्ट दारवेननि कायसा जे मतंमानि थिउरि दंमानि बुनो जों चिन्ताधारा खायनो बसकाङो न आगगनाय होनना आं आसा खायो जिनि दफानो काराक खायै याप्रि सेगै जिनि दफानो राग्रनि जिनि दफानि सुनाम अर्जन खायदानि जिनि दफानो मुतुम राननानै सारा विश्व सारा राज्य सारा देश नौनि कायसा अबदान तौनाय बसकाङो होननाय आं आसा खालायनाय केनना नक बसकाङो सोलोङै तौनाय रक कायसा साजागो education is the society backbone of the society काजै नक जिनि सोलोङै तौनाय बुथु ब्रक टीएसबी रक काजे न कलेज दङ केउ यूनिवर्सिटी जारा स्कुल दंनाय रक काजे नक जिनि दफानि
মেরুদণ্ড অতএব নক চিনি দফানি মেরুদণ্ড অঙ্গই চিনি দফানো রাগ্রনাই মুদিয়া চিন্তাধারা লাগৈ আগামী দিনে নক সামুং কাহাম খাই পরিমাণে বিসিংথৈ কম্পিটিটিভ এক্সাম রুমানি বিসিংথৈ বিভিন্ন জায়গা নক সুনাম অর্জন খাইনাই ননি টেলেन्ट নক ফুনুকনাই হেনে आं आसा खालायो কাজে जों তিনি এই একটা এমএলএ পাড়া হিনজাং মানে জাগো জুলাই বরনে কাইসা কোন বিসিং ফফো চিনি ইরে ত্রিপুরা তঙ্গ এবং মনতিयै যে ইরে যে জায়গা সিলেকশন খাইমানি তুই যেভাবে ন উদ্যোগ লাই ইরে ফুনুখা আগামী দিনে ইরেনি অন্য জায়গা থাকনাই কাজে जों বুটিজার খাইयै নক গাম করং খাইयै না আগামী দিনেবো চিনি টিএসবি नि जे स्टूडेंट थांनाय रक त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुनि जारा स्टूडेंट थांनाय रक काजे आगामी दिनाव नक ननि नेक्स्ट जेनारेशन नो याक तलै तुबुगै नाव खाइबै बंनो जों लामा फुरुंनि नांनाय তিনি আসক তংতত খলাयै এর উপায় বেশি ওরা পাল্লে জানাই আনি সেকাঙ্গ টিএসবি নি জেনারেল সেক্রেটারি আরো চিনি মুসাং রাজেশ ত্রিপুরা EMTTADC তাই চিনি ত্রিপুরা দফানি বুড়ি বসমনি খরকসা সিনিয়র রানী ত্রিপুরা আরো অনেক গাম কক সাইখনারিখা आं गोबां কক आं सानना नाया आं शुद्ध सानना नायो आबो টিএসবি নি যারা মেম্বার তাকলাই যারা ফার্স্ট ইয়ার নি যারা শ্রমনাই যোগ্র ফ্রেশার্স গতাল বা নবীন হন্দাংনাই রক তামনি বাগৈ যে আমতই কোনো কলেজ নঙই ফানো কোনো ইউনিভার্সিটি নঙই ফানো বা কোনো স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন শুধু টিএসবি সিমিয়া আর গোबांকক চিনি হাইয়ং যত জায়গানো আমতি খালাই ফ্রেশার্স সোশ্যাল বা নবীন বরণ গতাল যারা চড়াই রং ই লমসক জাগনানি পান্ডা খাইন না আবো নাঙো আবো ক্লাইমানি যে অবজেক্টিভ আবনি উদ্দেশ্য সংখ্যা যে নরক যারা তাবক স্টুডেন্টস নরংনি এডুকেশন বা নরংনি কেরিয়ার আবো তাবক জরাবো তো আবো পাইয়া জাস্ট स्कूल या करी स्कूल ने एग्जामिनेशन न या करी तिनी कॉलेज फाइयै या प्री लिखा स्कूल अंखा कैसा एटा फाउंडेशन जेमन एयरपोर्ट हेलिकप्टार अंथन बा एरोप्लेन और हईते टेक अफ खाइयो और लैंडिंग खाइयो लैंडिंग तो ठीक আছে আবার রম্বানো কিন্তু টেক অফ খাইয়ে নং কোনো এয়ারপোর্ট হইতে নং বড় থাং নাই যদি ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাই খাই নাই না ন্যাশনাল ডেস্টিনেশনও থাং নাই নং গুয়াহাটি থাং নাই না কলকাতা না মুম্বাই না চেন্নাই না দিল্লি না আবুনা লাইই इंटरनेशनल फ्लाइट बाय नों थाङै इंटरकॉन्टिनेंटल टूर खाइनाय but you have to take off from any particular airport this first year of your life or the course you are pursuing that also a kind of a airport from here you have to fly long you have to fly to a destination. Ongoi
these freshers in the life of any students is very important, very special. I would just horsaba hornoi amte khai tongthoklainani usablainani musalainani nuklainani khorok sabai koroksa sirlainani of course abo to tongnai kintu oro hoite collectively bhai khai ekta destination thangnani kaisa objective tui that objective abo shudhu individual ekota komai do bhai that objective abo shudhu individual objective ya abo national social community ni target na bo khainani kaje যত তাকু বখকল তিনি যারা অরমানজা ফাইনাই আম বংনি থানে কই নাই ফার্স্ট নং যখন আমতে খাইনাং স্টুডেন্ট নং মানসুম নাই হুইচ কমিউনিটি ইউ বিলং হুইচ স্টেট ইউ বিলং হুইচ কান্ট্রি ইউ বিলং সো একটা গ্রেট কান্ট্রি ইন্ডিয়া और তিনি অনেক ডাইভার্সিটি কালচারাল ডাইভার্সিটি রিলিজিয়াস ডাইভার্সিটি ল্যাঙ্গুয়েজ ডাইভার্সিটি गोबांमा आमतुई होल वर्ल्ड खूब कम दङ इ हायुङ कम ओ डाइभार्सिटी आबो जेमन बिउटी ओ डाइभार्सिटी आबो कम्पिटिशन बो ओ कम्पिटिशन नों जदि सार्वाइव खाइनानी एक्सेल खाइनानी you have to make yourself fittest. Darwin ni the theory abo finai 100 years 1000 years million years thaikano abo true o truth thangnai je survival of the fittest nong jodi sakno jodi nong fittest khaimaya nung or survive khain mania nung jasuk phano nini dynasty nini past nini ancestors jasuk phano ganangong thum jasuk phano borok kubangong thum jasuk phano phan karagong thum tabung ni jugo jodi nung sakno o jug bai loy khayoi tal khai nung sakno jodi arm khai meya sakno jodi nung prepare khai meya